मॉर्निंग पिलाने गुड मॉर्निंग नमस्ते भलो अछ हां प्रथमे मु तुमको किछि प्रश्न पचारि हैला ता उत्तर देबो तापर हम किछि एक्शन सब करबे हैला अच्छा देखि कहिलो हम राज्यर नाम कोन जणे को हम राज्यर नाम कोन हम राज्यर नाम कोन बड़ पाजा कहि पाइलानी हम राज्यर नाम वेरी गुड सान पिलाटा कहला बड़ पिलाटा बड़ कहला बेसी बकर बकर होबनी की हम देशर नाम कोन कोन किछि न होइছে कोन भारत अच्छा हम ओडिसा रे किछि छोट बड़ सब नदी रहिछि सबठार बड़ नदी रो नाम कोन बड़ नदी कोन वेरी गुड महानदी अच्छा हमर भाषा हमर को भाषा ओडिया आमे ओडिसा रे भाषा कहूची हमर भाषा ओडिया आमे तारी कोन बढ़िया नहीं अच्छा हमर राज्य राजधानी राज्य यदि ओडिसा ओडिसा रो राजधानी कोडा ओडिसा रो राजधानी भुवनेश्वर ठीक है तो सेई राज्य राजधानी आउ हमर नदी वाला नै गोटिए गीत दिए गाइबा हेले गाइबा तो गाइबा रेडी ओडिसा राज्य हमरी घर ओडिसा राज्य हमरी घर हमर राजधानी भुवनेश्वर हमर राजधानी भुवनेश्वर ओडिसा राज्य हमरी घर ओडिसा राज्य हमर राजधानी भुवनेश्वर हमर राजधानी भुवनेश्वर राज्ୟରେ ଆମର 30 ଜିଲ୍ଲା राज्ୟରେ ଆମର 30 ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଆ ଆମର ଭାଷାଟି ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ଆମର ଭାଷାଟି ଭଲ राज्ୟରେ ଆମର 30 ଜିଲ୍ଲା राज्ୟରେ ଆମର 30 ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଆ ଆମର ଭାଷାଟି ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ଆମର ଭାଷାଟି ଭଲ ମହାନଦୀ ବଡ଼ ନଦୀ ଆମର ମହାନଦୀ ବଡ଼ ନଦୀ ଆମର ଏକ ରଖିଥିବା ଆମେ ତାହାର ରଖିଥିବା ଆମେ ତାହାର ମହାନଦୀ ବଡ଼ ନଦୀ ଆମର ମହାନଦୀ ବଡ଼ ନଦୀ ଆମର ଏକ ରଖିଥିବା ଆମେ ତାହାର ରଖିଥିବା ଆମେ ତାହାର ଓଡ଼ିଶା ଆଇଛି ଆମରି ଘର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆମରି ଘର ଆମ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ଆଇଛି ଆମରି ଘର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆମରି ଘର ଆମ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲେ ଏମିତି ଗୀତଟାକୁ ମନେ ରଖିଦେବା ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଲା ଆମ ନଦୀ ରହିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ଆମ ରାଜଧାନୀ ରହିଛି ନା ନାଇଁ ଗୀତଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବ ଟି ହେଲା ଯଦି ମନେ ରଖିଦେଲେ ଆମର କ'ଣ ଆସେ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ସମାନ ପଚାରି ଦେବ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାଁ କ'ଣ ଆମେ ଯଦି କହି ନ ପାରିବା ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ନା ନାଇଁ